बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतिशाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम इस वक्त मौजूद है फैसलाबाद की बड़ी गला मंडी में, और आज हम यहाँ पर आए हैं इसलिए कि जो ताजिर हजरात हैं उनके मसाइल हम उनसे जान सकें, साथ में उनसे हम ये जानें कि जो आए रोज़ बढ़ती महंगाई है उसने इस पर जो है वो कितना असर दिखाया है। साथ ही मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर ऐड करूँगा कि इदारा शुमारियात ने जो हालिया दिनों में एक रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक तकरीबन जो है वो महंगाई की शरह जो है वो 44% है, और इस हफ्ते में तकरीबन 15 के करीब ऐसी रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और साथ ही ये वो फैसलाबाद की मार्केट है जहाँ पर अशियाए खुर्दनोश की तकरीबन तमाम आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर दस्तयाब हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इन ताजिर हजरात के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। टैक्सेस हो गए, इंपोर्ट के टैक्सेस, एक्सपोर्ट के टैक्सेस, और इन सब पर जो है वो आज डिटेल से हम बात करेंगे ताजिर हजरात से। तो फिर चलते हैं ताजरों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद की बड़ी मंडी गला मंडी में, और यहाँ के जो ताजिर हजरात हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और क्या क्या मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है इनसे जो है वो उनसे बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम राना तैयब, मैं गला मंडी का चेयरमैन हूँ फैसलाबाद की का। अच्छा, माशाल्लाह। सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो ताजिर है, जो छोटा ताजिर है, उसकी आमदोरफ्त जो है ये पाकिस्तान की एक बड़ी मंडी है गला मंडी, वो कैसी है अब? पहले की निस्बत क्या रेशो थी जो लोग छोटे ताजिर थे उनकी आमद की, और अब की क्या सूरत हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये फैसलाबाद की जो गला मंडी है ये पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी गला मंडी है, जहाँ पे तकरीबन 200 से 250 फैक्ट्री हैं जहाँ पे दालें बनती हैं। पाकिस्तान में किसी और जगह इतनी फैक्ट्री नहीं बनती। और जो सेल पॉइंट है हमारा गला मंडी का, ये भी फैसलाबादी गला मंडी तमाम गला मंडियों से बड़ी गला मंडी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़े होलसेलर कस्टमर भी आते हैं, हमारे परचून वाले भी आते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि महंगाई की वजह से अब वो जो 2 साल पहले जो हमारी दालों की सेलें थी वो नहीं रही, कम हो गई हैं, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है। ये सारी दालें इंपोर्ट होती हैं, डॉलर की जो है रेट बढ़ने की वजह से दालों की जो फ़रोख्त में कमी आई है, मेरे हिसाब से 15 से 20% कमी आई है। लेकिन छोटे ताजर भी आते हैं यहाँ फैसलाबाद में, बड़े ताजर भी आते हैं, क्योंकि ये सेल पॉइंट सबसे बड़ा ये है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि हम एक ख़ुद को ज़रई मुल्क मानते हैं कि हम जो है वो एक ज़रई मुल्क हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अशियाए खुर्दनोश दालें वगैरह जो है वो बाहर के ममालिक से मंगाना पड़ती हैं। तो इससे तो है वो जिस तरह कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ना अब आम शहरियों से वो दाल अफोर्ड हो रही है ना मुर्गी अफोर्ड हो रही है। तो कम अज़ कम हम ज़रई मुल्क को इतना तो चाहिए था ना कि हम दालें तो ख़ुद की उगा सकते, तो दालें भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ती हैं। इससे भी महंगाई पर असर होता है। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। 1998 तक हम जो है दालें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, लेकिन 1998 के बाद जो है वो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी, जिसकी वजह से जो है एक्सपोर्ट बंद हो गई और हम तमाम दालें जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, पाबंदी क्यों आयद हुई है, उसकी मेन रीज़न ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट है वो जिस तरह गंदम का सीड डेवलप हुआ है, चावल का सीड डेवलप किया उन्होंने, दालों के सीड के डेवलप नहीं हो सके। दालों के सीड पर रिसर्च होनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। जहाँ पे ज़मींदार को 1 एकड़ में 5 बोरी दालों की निकलती है, वो जब दूसरी अजनास पे को देखता है, चावल को, गंदम को, उसको ज़्यादा नफ़ा आता है। तो इसलिए दालें जो है ना उसने ज़मींदार ने उगाना छोड़ दी हैं। अगर सीड हमारे डेवलप हो जाएं तो इसकी जो है पर एकड़ की जो हील्ड्स आती है वो बढ़ जाए तो दालें ऑटोमेटिक ज़मींदार लगाना शुरू कर देगा। अच्छा, आप समझते हैं कि इसमें जो है वो मुतलका इदारों की गफलत है कि वो इस तरफ जो है वो तवज्जो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब जो काश्तकार है, जो किसान है, उसने वो फसल उगानी है जो उसके लिए मुनाफा बख्श हो, तो दालें उनको मुनाफा नहीं फराहम कर रही, इस वजह से वो। जी बिल्कुल, सीड पर काम होना बहुत ज़रूरी है। हमारी अक्सर रिसर्च सेंटर जो अदारे हैं उनसे मीटिंग होती है, हम बार बार उनको कहते हैं कि सीड डेवलप करें जिसमें ज़मींदार को ज़्यादा उसको दालों के वो माल आए, ताकि उसको अर्निंग ज़्यादा हो,
وہ دالیں لگانا شروع کریں. ایسی بات نہیں ہے کہ دالیں نہیں ہو سکتی, دالیں ہوتی ہیں. ہمارے ایریے ایسے ہیں جہاں پہ 1998 تک دالیں, یہ ساری دالیں ہم خود کفیل تھے, بلکہ خود بھی کھاتے تھے اور ایکسپورٹ بھی کرتے تھے. لیکن جب دوسری چیزیں گندم ہے اور کماد ہے اور رائس ہے, جب اس کے سیڈ ڈیولپ ہوئے ہیں, زمیندار کو اس میں ارننگ زیادہ آتی ہے, تو وہ دالوں کی بجائے اس چیز کو لگانا شروع کر دیا, پریفر کرتا تھا. اچھا, اس میں پھر جب ظاہری سی بات چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں, اشیاء خوردنوش امپورٹ ہوتی ہیں, تو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں میں, ماضی کے کچھ ہفتوں میں جو ہے وہ بہت عروج پہ تھی. تب تو یہ چیزیں افورڈ کرنے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ امپورٹ ہو کے آتی ہیں, بڑا مشکل تھا. پھر تاجر کے لیے وہ مینٹیننس برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے. آپ 1.5 سال یا 1 سال پیچھے چلے جائیں, ہمارے ایکسپورٹروں کو ڈالر کی جو فراہمی نہیں ہو سکی, اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. جہاں پہ 200 امپورٹر تھا, وہ تقریباً 25% امپورٹ رہ گئی ہے, کچھ چند بندوں کے ہاتھ میں آ گئی. اس کی یہی وجہ تھی, ڈالر نہیں ملا, گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. ہم گورنمنٹ کو بار بار کہتے رہے ان کو جو ہے وہ دالوں کو وہ اسینشل آئٹم میں ایڈ کریں تاکہ ہمیں ڈالر بینک دے, اور یہ فوڈ آئٹم ہے, فوڈ آئٹم کو جو ہے وہ سہولت ہونی چاہیے. لیکن گورنمنٹ نے پچھلے سال کوئی توجہ نہیں دی, ہماری کوئی بات نہیں سنی, جس کی وجہ سے امپورٹ کرنے والے بندے جو ہے نا وہ 25% رہ گئے ہیں, اور چند بندوں کے ہاتھ میں گیم رہ گئی ہے. وہ اب اپنی من مرضیاں کرتے ہیں. ڈالر اب مل تو رہا ہے, لیکن ڈالر کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے کیونکہ ساری دالیں جو ہیں ہماری امپورٹ ہوتی ہیں. بدقسمتی سے ہمارا جو ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, لیکن ہم دالیں جو امپورٹ کر رہے ہیں. ظاہری سی بات ہے, یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم جو ہے خود کو ایک زرعی ملک سمجھتے ہیں, زرعی ملک مانتے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم اپنی بنیادی چیز جو دال ہے اور دیگر چیزیں ہیں, یہ بھی جو ہے وہ ہمیں باہر کے ممالک سے منگوانا پڑتی ہیں. ٹیکسز کے حوالے سے جو حکومت نے پالیسیز تاجر حضرات کے لیے اپنائی ہے, کیا اس سے جو ہے وہ تاجر متاثر ہوتا ہے, اور اگر ہوتا ہے تو کتنا اس کا جو ہے وہ کاروبار کو اس سے جو ہے وہ خدشہ ہے یا اس سے متاثر ہوتا ہے؟ جی بالکل, یہ پاکستان میں جو دالوں کے اوپر گورنمنٹ کا ٹیکسز ہیں, یہ تقریباً 5.5% ٹیکس ہے, جس میں 2% سندھ ڈیوٹی ہے, 3.5% جو ہے وہ انکم ٹیکس ہے. ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے, جس نے دالوں کے اوپر تمام ٹیکس ختم کیے ہوئے ہیں تاکہ ہماری عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملے, امپورٹر کی کاسٹ کم ہو, اس پہ ریٹ بھی کم ہوں گے. لیکن ہماری گورنمنٹ نے کیا کیا, یہ لاسٹ ایئر جو بجٹ آیا جہاں پہ انکم ٹیکس 2% تھا, اس کو بڑھا کے 3.5 کر دیا, بجائے کم کرنے کے بڑھا دیا. جب مہنگائی ہوتی ہے تو یہ ہمیں آگے تنگ کرتے ہیں, ریٹ کیوں بڑھ رہے ہیں, لیکن جب اپنی سائڈ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ٹیکسز کم کریں, تو ٹیکسز بڑھا رہے ہیں بجائے کم کرنے کے. اب 5.5% ٹیکس ہے. اب 200 روپے کلو والی دال جو ہے نا, اس پہ 11 روپے 12 روپے کلو ٹیکس چڑھ جاتا ہے. گورنمنٹ اپنی جو ٹیکس کم نہیں کر رہی, لیکن ہمیں تنگ کرتی ہے کہ یہ ریٹ کیوں بڑھ رہے ہیں. اب امپورٹ آئٹم ہے, امپورٹ آئٹم جو ہے وہ ڈالر سے ہی ضرب ہوگی, اس کو اسی کے ریٹ جو ہے ڈالر سے ہی نکلیں گے. تو اس میں یہ ہماری اپنی فصل نہیں ہے پاکستان کی جو یہاں پہ اپنی وجہ سے بڑھ رہی ہے. یہ تمام جو ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر عائد ہوتی ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ یہاں پر جو تاجر حضرات موجود ہیں وہ ہمیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ چیزیں جو ہیں, یہ اشیاء خوردنوش تو ہیں لیکن امپورٹڈ ہیں, اور باہر سے ہمیں جو یہ منگوانی پڑتی ہیں. ایک تو ڈالر کی پرائس بہت زیادہ ہے, ہائی ہے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ٹیکسز عائد کیے جاتے ہیں, اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ان کی قیمتیں جو ہے وہ زیادہ ہے. کچھ اور ہمارے ساتھ یہاں پر جو تاجر حضرات موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میں یونس جمال. اچھا سر, یہ بتائیں کیا صورتحال ہے اوورال مارکیٹ کی؟ یہ غلہ منڈی جو ہے یہ فیصل آباد بلکہ اطراف کے جو بڑے شہر ہیں ان کو سپلائی کرتی ہے اس طرح کی آئٹمز, تو کیا صورتحال ہے؟ مارکیٹ ٹھنڈی اس وقت ہے یا گاہکوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ بہتر ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی جس طرح ابھی ہمارے کولیگ رانا طیب صاحب نے آپ کو بتایا کہ فیصل آباد کی ہماری غلہ منڈی یہ پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے, تو اس میں بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے, پاکستان کی سب سے بڑی ٹریڈ اس میں ہوتی ہے. لیکن کچھ عرصے سے جو ہمارے ملک میں ایک مہنگائی کی صورتحال چلی ہے, جس میں ایک غریب عوام پس کے رہ گئی ہے, ان کی قوت خرید کم ہو گئی ہے, تو اس کا اثر بھی ہماری مارکیٹ کے اوپر آیا ہے. تو لوگوں نے جہاں پہ جو ان کی قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے, ان کی پرچیزنگ پاور ختم ہونے کی وجہ سے, اسی طرح ہمارے تاجروں کے اوپر بھی اس کے اثرات آئے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو ان کو بہت زیادہ کاروبار ہوتا تھا,
تو وہ کم ہو کے بہت زیادہ کم ہو گیا. ابھی وہ 50% 60% پہ آ گیا ہے. جس طرح کہ ہماری ملر ہے اس کی مثلاً جس کی اتنی اس کی پروڈکشن ہے اس طرح اس کی آگے سیل نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمارے کاروباری جو برادری ہے اس کے کاروبار پہ بہت زیادہ فرق ہے. لوگوں کے بہت زیادہ ان کی پرچیزنگ کا پاور ختم ہونے کی وجہ سے تو قوت خرید کم ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہے وہ ایک لمٹ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ مختص کی گئی ہے, اس سے جو بھی ہے وہ مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ سر جو ہماری پہلے گاڑیاں کراچی سے یا کوئٹہ سے نکلتی تھی وہ ہمارے وزن ڈال کے تقریباً 35 ٹن 40 ٹن 45 ٹن وہ گاڑیاں وزن ڈال کے نکلتی تھی, تو کرایہ وہ جو ہے نا ان کو لگتا تھا. تو انہوں نے گورنمنٹ نے جگہ جگہ روڈ پہ کانٹے لگا دیے ہیں. وہی جو گاڑی 45 ٹن 40 ٹن 38 ٹن مال لے کے آتی تھی اس کی لمٹ انہوں نے باندھ دیا ہے, تو وہ 20 ٹن 22 ٹن جو ہے نا وہ ڈال کے آتی ہے. لیکن اس کا کرایہ وہی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ جو 38 ٹن 40 ٹن کا تھا. تو اس وجہ سے جو کرایہ ہمارا پر کے جی کا ہمیں جو کاسٹ کرتا ہے, اگر 7 روپے 8 روپے کاؤنٹ کر رہا تھا تو وہ ڈبل ہو گیا ہے اور اراؤنڈ جو ہے نا 12-14 روپے پہ چلا گیا ہے. تو وہ جو ہم مال وہاں سے منگواتے تو ظاہری بات ہے یہ والا کرایہ سارا کا سارا جو ہے نا ہم اپنی جو ہے نا اس میں اخراجات میں ڈالتے ہیں, تو وہی اس کا جو ہے نا ریٹ بڑھنے میں جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو اس وجہ سے ریٹ بڑھتے, تو اس وجہ سے عوام کو زیادہ پرائز میں وہ خرید کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ہمارے ساتھ یہاں پر جو شہری موجود ہیں وہ یہ ہمیں کہتے نظر آئے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے حکومت کو جو ہے وہ ایسی پالیسیز اپنانی چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ جو اہم شہری ہیں جو یہاں پر خریداری کرنے آتے ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید تاجر حضرات شہریوں سے بات چیت کریں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مزید جو ہمارے ساتھ یہاں پر تاجر حضرات موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم. السلام جی, کیا نام ہے آپ کا سر؟ محمد اشفاق جی. اچھا سر, کیا حالات ہیں مارکیٹ کے, کیسا کاروبار چل رہا ہے؟ کاروبار اس وقت بہت خاموش ہے, کاروبار ہے نہیں مہنگائی کی وجہ سے. جی. لوگوں میں سکت نہیں ہے, لوگ بہت پریشان ہیں. کچھ گورنمنٹ کے بھی معاملات ہیں آپ کو پتہ. تو دوسرا مہنگائی جو مین جو مہنگائی پرچون والے بہت کرتے ہیں, ادھر تھوک میں اتنی مہنگائی نہیں ہوتی جتنی پرچون والے کرتے ہیں. اچھا یہاں سے پھر جو لے کر جاتے ہیں وہ پرچون والے جو ہے نا کلو 2-2 کلو, وہ تو انتہا کی مہنگائی کرتے ہیں کہ لوگوں کو میں سکت ہی نہیں ہے, بہت لوگ پریشان ہیں. آپ کو پتہ اتنی مہنگائی ہے, نہ کوئی سبزی کھا سکتا ہے نہ کوئی دالیں کھا سکتا ہے, کیونکہ دالیں ٹوٹلی باہر سے آتی ہیں. ڈالر کی وجہ سے ان کا ریٹ بڑا اوپر ہے, تو اس کی وجہ سے سکت بالکل ختم ہو گئی ہے گاہک کی جو. اچھا اس میں جو ہے وہ پھر ظاہری سی بات ہے جب ایک مہنگائی کا یہ طوفان آئے گا, اس میں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا بھی کردار ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ہوتی ہیں. ہاں جی بالکل ایسی ہے نا, ڈالر نہیں مل رہا نا. ڈالر جب اوپر چلا جاتا ہے پھر تاجر بہت پریشان ہوتا ہے, کیونکہ ڈالر ہمارا جو پاکستان کا ٹوٹلی کاروبار وہ ڈالر کی وجہ سے ہے. کیونکہ اگر ہمارے ملک میں اجناس ہوگی تو پھر ہمیں ڈالر کی پرواہ ہی نہیں. ہمارے ملک میں اجناس تو رہی نہیں, دیکھنا لوگ چلے گئے گندم میں چلے گئے, چاول میں چلے گئے, مکئی کا کاروبار بہت ہو رہا ہے. تو لوگ دالیں چھوڑ گئے ہیں, کچھ سہولت بھی نہیں مل رہی, بجلی نہیں آپ کے سامنے, ہر پرابلم بڑے ہے. وہ تاجر جو ذمہ دار ہے وہ پھر دیکھتا ہے کہ یار خرچے بہت پڑے ہیں, وہ چیز اگاؤ جس میں زیادہ انکم ہو. تو دالوں میں ریٹ ظاہر ہے, دالوں کے جو پرابلم ہے وہ بہت زیادہ ادھر ہیں باہر سے. آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمارا جو نظام ہے جس میں ہم ساری چیزیں جو ہے وہ ڈالر کے ذریعے خریدتے ہیں اور یہ پھر ایسی انفلیشن بڑھتی ہے. نظام جو ہمارا نا, بس ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کو حکمران اچھے دے دے جو ملک کا سوچیں. ملک کا کوئی نہیں سوچتا, نہ کسی کو پرواہ ادھر ملک کی, ہر بندہ دا پہ ہی ہے. ہاں جی ناظرین, ہمارے ساتھ یہاں پر جو تاجر موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کو چاہیے حکومت کو کہ ایسی پالیسیز بنائیں اور ایسی جو ہے وہ جو کاشتکار ہیں ان کو سہولیات فراہم کی جائیں کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں دال وغیرہ روزمرہ زندگی میں روزمرہ کے استعمال میں یہ جو چیزیں آتی ہیں وہ کسان خود ہی کاشت کریں, اور تاکہ جو ہے وہ ہمیں باہر سے امپورٹ نہ کرنی پڑے. اور امپورٹ کی وجہ سے ظاہری سی بات ہے ڈالر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, تو ڈالر جیسے ہی بڑھتا ہے پھر یہ امپورٹ کی ہوئی چیزیں جو ہے جو روزانہ کی بنیاد پر گھروں میں استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا سر؟ محمد سرفراز احمد. سر کیا حالات ہیں مارکیٹ کے, کیا مسائل ہیں آپ کے؟ یہ فیصل آباد کی بڑی منڈی ہے غلہ منڈی, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھو پتہ کیا بات ہے بھائی, جو بھائی نے بات کی ہے کہ اوپر کے جو لیول میں نا, اوپر کے لیول میں اگر مارکیٹ نیچے بھی آ جاتی ہے نا چیزوں کی, تو نیچے جو طبقہ ہے نا, نیچے طبقہ بہت پریشان ہے. لوگ نیچے پریشان ہے, نیچے چیز سستی نہیں ہوتی.
ऊपर चाहे जितनी मर्जी महंगी हो जाए सस्ती हो जाए, परचून के लेवल में कभी भी सस्ती नहीं होती। इस वजह से जो नीचे तबका है ना वो परेशान है। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं गलती फिर उन ताजरों की है जो परचून के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें लेते हैं। अब उनको यहाँ से तो होलसेल से तो चीज़ सस्ती मिल गई, लेकिन जिसने आगे फिर उसको सेल करना है वो नहीं करता, वो रेट कम कर सकता ही नहीं, ना करता है। वो कहता है वो बस एक चीज़ 10 रुपए के लिए ना उसने 20 का ज़ेन बनाया कि 20 रुपए की चीज़ बेचनी है। जब भी तो फिर उसको वो चीज़ जितने भी सस्ते दामों पर मिले वो यही चाहता है। कम करता है, इसलिए लोग नीचे जो है ना परेशान हैं, क्योंकि ऊपर लेवल में काम नहीं है। डॉलर नीचे भी आ जाता है ना आपका तो रेट्स कम नहीं होते, ना करते हैं लोग। बढ़ जाए तो वो डबल कर देते हैं रेट, फिर लोग नीचे तबका परेशान होता है। अच्छा, आज से चंद साल पीछे अगर हम जाएं, 3 साल 4 साल 5 साल, तब हालात बेहतर थे या तब भी हालात ऐसे ही थे? 10 साल 15 साल 10-12 साल पहले हालात अच्छे थे, इतनी महंगाई नहीं थी, डॉलर भी कंट्रोल में था। अल्लाह करे कोई हमारे कोई वज़ीर-ए-आज़म अच्छा आ जाए, कोई अच्छा बंदा आए जो इसको कंट्रोल कर सके, सारे काम को अच्छा कर सके, ताकि लोग सुकून में हो। ताजिर ऐसा एक तबका है कि जब ये खुश होता है तो फिर जो है वो पाकिस्तान खुश होता है, अवाम खुश होती है, ज़ाहिर सी बात है मुल्क स्ट्रॉन्ग होता है, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हुकूमत जो है वो ताजरों को ही सहूलियात फराहम करने में नाकाम नज़र आती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि हर चीज़ करप्शन बहुत है, हमारे करप्शन बहुत है मुल्क में। यानी आप समझते हैं कि इसमें जो है वो करप्शन बहुत है, इस वजह से ना लोग परेशान हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? उमर फारूक। क्या काम करते हैं? यही गल्ला मंडी में ताजिर। अच्छा, ताजिर हैं सर। आज से चंद साल पहले कैसे निज़ाम था, कैसा कारोबार था, आज कैसा है? भाई पहले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा कारोबार था और हमारा मज़दूर भी खुश था, ताजिर भी खुश था। अब ऐसा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई के साथ साथ नीचे काम नहीं है। हम तकरीबन 1.5-2 माह से ना ये काम जो हमारा ताजिर बरादरी का ना ये बहुत स्लो चल रहा है और साथ मौसम ठंडा आ गया और ठंडे मौसम में तो बिल्कुल काम नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं हुआ। और अब इसमें जो है वो ताजिर जो है उस पर हुकूमत की तरफ से टैक्सेस भी आयद किए गए हैं। ख़ास तौर पर जो चीज़ें इंपोर्ट हम करते हैं हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, दालें हो गया, दीगर ऐसी अशिया हो गया, चाहे दीगर छोटे मोटे आइटम जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होते हैं, तो इससे भी फिर इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। ज़ाहिर सी बात है मेरे भाई, इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा। अगर हमारा डॉलर रुकेगा तो सारी चीज़ों के रेट रुकेंगे मेरा भाई, फिर हमारा काम होगा। अगर हमारा डॉलर तेज़ है तो हमारी जितनी बाहर से इम्पोर्ट माल हो रहा है वो हमें तेज़ ही मिलता है और आगे भी तेज़ ही फ़रोख्त होता है। और सबसे ज़्यादा तेज़ जो हमारे छोटे दुकानदार हैं ना, अगर उन्होंने 40 रुपये किलो की चीज़ हमसे ली है ना तो उन्होंने कम से कम परचून में 80 रुपये किलो बेचनी है। और मेरा एक छोटा सा पैगाम है मेरे दोस्तों ताजिर से और छोटे दुकानदारों से, आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है और रमज़ान मुबारक से सब दोस्तों से ताकीद की जाती है कि यार रमज़ान मुबारक में ये जो चीज़ें आप ले रहे हैं इसको कम से कम रेट पे बेचें, ज़्यादा रेट पे ना बेचें। ये हम फिर मुसलमान भी हैं, मुसलमान होने का दावा भी करते हैं, ऐसे काम भी करते हैं, तो हमें इस्लाम भी ये कहता है कि आप तिजारत करें, आप मुनाफा रखें, लेकिन एक हद तक रखें, जो है वो लूटने वाले हिसाब तक ना जाएं या उस स्टेज पर ना पहुंचे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो एक टारगेट जो सेट किया है, चाहे मार्केट से उन्हें इससे 100% भी चीज़ सस्ती मिले, उन्होंने उसी टारगेट पे सेल करनी है, आर्टिफिशियल महंगाई उन्होंने करनी। बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। महंगाई मार्केट में हमारी कम है, परचून में महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो इससे में फिर क्या आप जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं प्राइस एक्शन कमेटीज़ जो हैं उनसे, क्या उनकी भी इसमें आपको कहीं ना कहीं जो है वो नाअहली नज़र आती है कि वो प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है, ये तो सारा काम हुकूमत का है ना। तो वो जो पहले सरफराज भाई करके गए कि करप्शन, सबसे पहले करप्शन रुकनी चाहिए, फिर ही निज़ाम हमारा चलेगा इंशाल्लाह। आप कहते हैं कि इसमें भी जो है वो करप्शन इन्वॉल्व है? बिल्कुल, सबसे पहले करप्शन है मेरे भाई। अच्छा सर, ये भी बताएं कि ट्रांसपोर्टर, ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टर्स चलते हैं तभी जो है वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे पहुँचती हैं, तो ट्रांसपोर्टर्स पर भी जो है वो टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, वेट पर भी टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं। क्या आपको नज़र आ रहा है कि क्या हुकूमत जो है वो ताजरों को कोई फैसिलिटेट करने के चक्कर में है या ताजरों को सिरे से रौंदने के चक्कर में है? ये सरासर ताजरों को रोंदने के चक्कर में है। यानी आप कहते हैं कि सहूलियात देने की इसकी नीयत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। जैसे पहले हमारा जो 45 टन कराची से माल आता था ना, अब वो कम हो गया है।
रेट ज़्यादा बढ़ गया है, टन कम हो गया है कि टन की जो हमारा किराया है ना, अगर हमारा 30 टन का या 32 टन का 2 लाख रुपए किराया आता था ना, अब कम से कम 2,40,000 रुपए किराया आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਾਣਾ ਬੱਗੂ ਹੈ। क्या काम करते हैं सर यहाँ पर? ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਚਾੜਤ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, कैसा निज़ाम चल रहा है? आपके रिलेटेड जो दूसरे ताजर हजरात हैं, जो आड़ती हजरात हैं, उनका? ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 100% ਕੰਮ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਰਹਿ ਗਿਆ। अच्छा, इतना 90%? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 100% ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ 10% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ 10% ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣੇ। ज़ाहिर सी बात है, कोरोना में तो पूरी जो है वो दुनिया की इकॉनमी जो है वो जो है वो अबतर हुई, डाउनफॉल की तरफ आई। लेकिन आप ये कहते हैं कि कोरोना की उस पेंडेमिक सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद भी जो है वो तब भी हालात कुछ बेहतर थे, अब तो बिल्कुल ही ख़राब है। हाँ, अब तो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है हाजी साहब। तो इसमें कहीं आपको कोई हुकूमत की नाअहली नज़र आती है? सर जी ये सारी हुकूमत ही नाअहली है, जिन्नी भी है ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ये मैंने सुना है ये पाकिस्तान की बड़ी मंडी है। हाँ जी, पाकिस्तान, हाँ सुपर एशिया की बड़ी मंडी है। ये देखने को छोटी लगती है पर बड़ी, बहुत बड़ी है। इसकी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े गोदाम हैं। तकरीबन पूरे पाकिस्तान से इधर से सारा सामान जाता है, इस्लामाबाद, फ़ौज को, हर चीज़ को, ज्वेलरी स्टोर को, सब इधर से टेंडर होते हैं। ये फैसलाबाद गला मंडी ये जो है वो पूरे पाकिस्तान को ये मंडी चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पर जो है वो काम कम है, और साथ ही जो है वो हुकूमत की तरफ से जो बेजा टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, उस वजह से भी बस वैसे ही गाहक बहुत कम है जी। अच्छा, इससे ताजर तो जाहिर सी बात है उस पर अगर टैक्स आयद करेंगे तो वो चीज़ ख़रीद तो लेगा, फिर महंगे दामों बेचेगा, इसका असर अवाम पर ही पड़ना है ना। ठीक है, ताजर भी ले लेगा, बेच देगा महंगे दामों पर, फिर अवाम के पे इसका बोझ पड़ेगा। रोज़गार वैसे नहीं है तो अवाम फिर कहाँ जाएगी? ये बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है अवाम का, भाई अल्लाह मालिक है। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ जो शहरी मौजूद हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और वो हमें ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हम ख़रीद तो चीज़ें लेंगे और बेच भी फिर ज़ाहिर सी बात है देंगे। हुकूमत जो टैक्स आयद करेगी उस हिसाब से ज़ाहिर सी बात है वो महंगी चीज़ें बिकेंगी। तो इसमें जो है वो कहीं ना कहीं फिर बात जो है वो जो आम शहरी हैं, जो गरीब तबका है, उसी पर ही आती है कि वो जो है वो फिर ऐसी चीज़ें कैसे अफोर्ड करेगा। और ये जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, दालें हो गया, चाय, ये दीगर ऐसी छोटी मोटे आइटम्स, ये जो है वो किस तरह पूरे होंगे। और साथ ही इदारा शुमारियात ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक इस हफ्ते में 15 अशिया खुर्दनोश ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो प्राइस एक्शन कमेटीज़ कहाँ पे हैं जो प्राइस को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही हैं? मज़ीद जो हमारे साथ ताजिर हैं उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? तारिक जावेद सर। क्या काम करते हैं सर? सर मैं इधर गल्ला मंडी फैसलाबाद में राइस का बिजनेस करता हूँ। अच्छा, राइस का। जी सर, लेकिन क्या क्या कैसा काम कारोबार चल रहा है राइस का? सर ये जो गल्ला मंडी है हमारी, ये कराची के बाद फैसलाबाद की गल्ला मंडी, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस, खरबों रुपए का यहाँ पर बिजनेस होता था, लेकिन अब यहाँ पर कारोबार ना होने के बराबर है। इतना डाउनफॉल हो गया चूँकि हर चीज़ के रेट हाई हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई है, जिसकी वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर है। और लोग जो हैं वो यानी कि चीज़ों को ख़रीदने की ताकत नहीं है उनमें, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। जो मिसाल देता हूँ कि जो चावल 10 तोड़े लेके जाता था ना, वो 1 तोड़ा या 2 तोड़े लेके जाता है। रेट इतने ज़्यादा चावल का बढ़ गया है, दूसरी अजनास का इतना रेट ज़्यादा बढ़ गया है कि आदमी जो है वो कुव्वत उनकी है ना बिल्कुल डेड हो गई है। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि कम से कम ये गल्ला मंडी को कोई रिलीफ दिया जाए। यहाँ पर काम ना होने की वजह से ये रेड़ी बान, पल्लेदार मजदूर, इनका भी काम बिल्कुल बंद हो गया है और लोग फाकों पर गुजारा करने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ मुझे ज़ाहिर सी बात है जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा करें और हमें बताएं, कुछ ऐसी आइटम्स के नाम बताएं जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे सेल होती हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, घर घर में इस्तेमाल होती हैं, उनके कुछ क्या हमें बता सकते हैं?
سر یہاں پر رائس ہے، دالیں ہیں، مونگ پھلی ہے، اور ہر قسم کی یہ غلہ منڈی میں گڑ ہے، چینی ہے، ہر قسم کی کھجور ہے، ہر قسم کی غلہ منڈی فیصل واحد منڈی ہے جہاں پر ہر قسم کی چیز جو ہے وہ پر تقریباً اجناس کی ہر چیز مسالہ جات ہیں، لیکن اتنے زیادہ ریٹ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی کوفت خرید نہیں رہی. لوگ جو ہیں بالکل کرونا سے بھی برا حال اس وقت ہو گیا لوگوں کا. یقین مانے یہاں پر تو کوئی پریشان حال نہیں. حکومت کو اپنی سیاست کی بڑی ہے. یعنی آپ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ فاقوں پہ گزارا کر رہے ہیں، اس طرح کے برے حالات؟ سر یہاں پر لوگ اپنی جو راستے ہیں وہ کھا گئے ہیں. لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں رہا جس کی وجہ سے آگے بزنس چلے. بزنس چلتا ہے رقم سے، کاروبار جو چلتے ہیں وہ رقموں سے چلتے ہیں. وہی انویسٹمنٹ ہی ختم ہو گئی. وہ انویسٹمنٹ لوگ کھا گئے ہیں. اب کیا کریں، لیکن مسئلہ مجبور لوگ کیا کریں. بجلیوں کے بل ہیں، اخراجات ہیں، اور ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری غلہ منڈی کو کوئی ریلیف نہیں، کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور سب لوگ پریشان ہیں یہاں پر. ناظرین، ہمارے ساتھ جو غلہ منڈی میں تاجر حضرات موجود ہیں وہ ہمیں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جو انویسٹرز ہیں، جو تاجر ہیں، وہ اپنی انویسٹ کی ہوئی رقم جو ان کا سرمایہ کاری تھی وہ بھی کھا چکے ہیں. حالات ایسے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے جب کاروبار نہیں ہوگا، کام نہیں چلے گا، ان کے پاس جو اپنے معاملات زندگی چلانے کے لیے پیسہ نہیں آئیں گے، تو جو ان کی انویسٹمنٹ ہے یا جو ان کی انویسٹ کی گئی رقم ہے پھر اسی پر ہی ان کو گزارا کرنا پڑے گا، اور اس سے جو ہے وہ پھر کاروبار مزید سکڑتا جائے گا. ناظرین، مزید جو یہاں پر تاجر حضرات سے ان سے بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مزید جو یہاں پر شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا جی؟ جبار. جبار صاحب، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ فروٹ کا کام کرتے ہیں. اچھا، غلہ منڈی میں کرتے ہیں؟ نہیں، چنگ بازار میں. اچھا، یہاں سے پھر آپ لے کر جاتے ہیں وہاں پہ سیل کرتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا، پرچون کا کام آپ؟ ہاں جی، پرچون. اچھا، کیسا کام کاروبار چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ غلہ منڈی کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کے کام کاروبار کیسے چل رہے ہیں؟ چونکہ آپ بھی غلہ منڈی سے منسلک ہیں. کیسا ہے؟ مہنگائی ہے؟ بہت ہے، مہنگائی بہت ہے. مہنگائی بہت ہے. آج سے پہلے کے حالات بہتر تھے؟ پہلے بہتر سے. پہلے جو ہے وہ کتنی کوئی آمدن آپ کی ہو جاتی تھی؟ کیسے آپ کا نظام چل جاتا تھا؟ اور آج کے ان مشکل حالات میں کیسے چل رہا ہے؟ آج کل بہت مشکل حالات ہے. اچھا، ہاں، نظام نہیں چلتا. ایک غریب آدمی کا نظام آج کے حالات میں چلنا مشکل ہے. مشکل ہے آج کے حالات. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی آپ کا؟ محمد افضل. افضل، کیا کام کرتے ہیں سر یہاں؟ میں ادھر سے ڈرائی فروٹ کا کام کرتے ہیں منڈی کا. اچھا، ڈرائی فروٹ کا. کیسا کام کاروبار ڈرائی فروٹ کا چل رہا ہے؟ کتنا کوئی مہنگائی نے آپ کو، آپ کے کام کاروبار کو اثر انداز کر مہنگائی بہت ہے، سارا مال لوگوں کا پڑے مہنگائی کی وجہ سے. کھانا کام ہے اس واسطے سے. یعنی مہنگائی کی وجہ سے سامان پڑا ہے، سیل ویل آیا سیل میل نہیں ہوتے. ابھی دیکھے یار بندی کا مونگ پھلی بہت پڑے، سب کچھ مال پڑا تھا کھانا بس، لیکن وہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں سیل ہو رہا ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پر جو تاجر حضرات موجود ہیں جن سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ یہ میں کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارا جو سامان ہے جو ہم لے کر آتے ہیں دور دراز علاقوں سے یہاں پر سیل کرنے کے لیے، مہنگائی کی وجہ سے حالات یہ ہیں کہ وہ ابھی تک سٹل پڑا ہے اور جو ہے وہ سیل نہیں ہوا. مزید بھی جو یہاں پر تاجر حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی آپ کا؟ خرم رضا. اچھا، کیا کام کاروبار سر آپ یہاں پہ کرتے ہیں؟ ہم غلہ منڈی میں آڑت کا کاروبار کرتے ہیں اور ٹریڈ وغیرہ کرتے ہیں. اچھا، ٹریڈ وغیرہ کرتے ہیں. اور یہ بتائیں سر کہ کیسے کام کاروبار ہے؟ ٹیکسز نے ایک تاجر کو جو ہے وہ کتنا اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے؟ کتنے جو ہے وہ ٹیکسز آپ کے کام کاروبار پر اثر انداز ہو چکے ہیں؟ میں سب سے پہلے سٹی 41 کا مشکور ہوں کہ عوام کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانے کا موقع ملا. دوسرا یہ کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھتی ہے. ٹیکسز کا برا حال ہے. ٹیکسز اتنے ہیں جتنا کاروبار نہیں ہے. بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں کہ سوچ سے باہر ہے. غریب کھائے کیا کمائے کا بہت پریشان ہے. برا حال ہے. صورتحال تو بگڑتی نظر آ رہی ہے اور اتنا برڈن ہے کہ انسان کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے. اچھا، ہم آئے ہیں صبح، ہم یہاں پہ پہنچے، ہم نے پہلے جو ہے وہ منڈی کو وزٹ کیا، ہماری پوری ٹیم نے. ہم نے دیکھا مزدور وہاں پر ہیں تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، تاجر ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. ہماری تو جن سے بھی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی حال نہیں ہے کام کاروبار کا، ہم تو اپنی انویسٹمنٹ جو ہے جو ہم نے سرمایہ کاری کی ہوئی تھی وہ کھا رہے ہیں اور اس پر جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں. بات بالکل ٹھیک ہے. غریب کی پہنچ سے باہر ہے، بلکہ غریب جو ہے بھوک سے بدتر ہے. کیونکہ پیاز کا ریٹ کیا ہے،
पेट्रोल का रेट क्या है, टैक्सेस इतने हैं, उतनी आमदन नहीं है, जितने असासे लगे हुए हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे। जब आमदनी पूरी नहीं होगी तो खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से? अच्छा, ये गल्ला मंडी जो है वो फैसलाबाद की बड़ी मंडी है, जो यहाँ पर अमूमन फैसलाबाद सारी को, अतराफ़ के इलाकों को जो है वो चीज़ें सप्लाई करती है, अशिया खुर्दनोश सप्लाई करती है। तो जब इस बड़ी मंडी का ये हाल होगा, फिर इससे निकल कर बाहर जो छोटे ताजर हैं वो तो बिल्कुल ही, उनके तो बिज़नेस कारोबार क्रैश कर गए। जी बिल्कुल क्रैश हो गए हैं। वो तो सोच से, गरीब तो जिसे कहते हैं कि मरने पे मजबूर हो गया है। अच्छा, इसमें आप कहीं ना कहीं नाकामी जो है, या आप सारी ही नाकामी उन हुक्मरानों की समझते हैं जिन्होंने जो है वो बड़े बड़े दावे तो किए लेकिन आवाम को फैसिलिटेट नहीं किया, आवाम को जो है वो कोई खातिर खा उनके लिए इनिशिएटिव नहीं लिया? अवाम के मुतालिक सोचता ही कोई नहीं है, जो आता है वो अपनी चलाता चला जाता है। अवाम, अगर गवर्नमेंट अवाम के मुतालिक सोचे तो यहाँ तक ये सूरत हाल ना पहुँचती। तो आने वाले दिनों में आपको कोई बेहतरी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि आने वाले हालात जो है वो ऐसे आएंगे कि जो ताजिर है उसको रिलीफ मिलेगा? हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन के बाद शायद कोई, क्योंकि आस और उम्मीद आखिरी जो है वो टाइम है, तो उम्मीद पे बैठे हैं। बाकी अल्लाह ताला सबका हम नासिर है। उम्मीद की किरण आप में अभी जो है वो ज़िंदा है और आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बेहतरी के इम्कानात हैं। अच्छा, सही है। लेकिन साथ में मुझे ये भी बताएं कि आपके जो कारोबार है, जो काम है, वो आज से चंद साल पहले कैसा था और अब कैसा है? चंद साल पहले तो काफ़ी बेहतर था, हर बंदा कमा भी रहा था, खा भी रहा था। अब बिलों का, टैक्स का इतना बुरा हाल है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि खाना, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है। यानी अब जो है वो 2 वक्त की रोटी पूरी करना ताजिर के लिए ज़ाहिरी सी बात है, जो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठा है वो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, बहुत मुश्किल हो गया। नाज़रीन, हमारे साथ जो यहाँ पर ताजिर हजरात मौजूद हैं वो हमें ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अब जो हमने लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस लाखों और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट के समरात ये हैं कि हमें जो है वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी महज नसीब हो रही है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। नाज़रीन, यहाँ पर एक सवालिया निशान है कि जो ताजिर हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक में, पढ़े लिखे ममालिक में ताजरों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है, ताजरों को जो है वो सहूलियात दी जाती हैं ताकि जो है वो इनका काम कारोबार फले फूले, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हों, बड़े पैमाने पर तिजारत हो, बैरून मुल्क तिजारत हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो हर तबके के साथ साथ जो है वो ताजिर तबका भी पिसता जा रहा है। नाज़रीन, हमारी और हमारी टीम की ये पूरी जिद्दोजहद है, ये पूरी कोशिश है कि हम जो है वो जो शहरियों के मसाइल हैं, जो ताजरों के मसाइल हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, उन पर बातचीत करें। नाज़रीन, मज़ीद भी जो शहरी हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर जो ताजिर मौजूद हैं, जो शहरी मौजूद हैं, जो यहाँ पर काम करने वाले मजदूर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शब्बीर जुल्फ़कार। खड़े हो जाएंगे आप 2 मिनट? क्या काम करते हैं यहाँ पर सर? ये सर दुकान है मेरी पीछे। अच्छा, क्या, अच्छा, ड्राई फ्रूट और मसाला जात की क्या हालात चल रहे हैं आजकल कारोबार के? कैसा कारोबार? सर कारोबार ठप हुआ पड़ा है, कोई समझ ही नहीं लग रही, कोई गाहक नहीं कर रहा। आखिर इतने रेट ज़्यादा हुए पड़े ना हर एक चीज़ के, समझ आनी बंद हुई पड़ी है। कैसे हालात चलें, क्या सिस्टम चलेगा? अच्छा, इसमें जो है वो हमने जहाँ पहले जो ताजिर हजरात थे उनसे बातचीत की, ये फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान की बड़ी मंडियों में इसका शुमार होता है, गला मंडी का। यहाँ पे अशियाए खुर्दनोश के तकरीबन तमाम आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर दस्तियाब हैं। तो ये बताएं कि उन्होंने हमें बताया कि जो परचून पर हमसे लेकर जाते हैं होल सेल डीलर्स जो हैं वो खुद से भी फिर चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ा देते हैं। क्या ये सच है? सही, ये सच नहीं है। आप चेक करें कि महंगाई इतनी है, पीछे से जो गाहक मजदूर बंदा है, गांव से लोग आते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है कुछ खाने पीने का, पैसा कोई काम शाम है ही नहीं। इतने महंगे आइटम हैं, ये किसने लेने मुझे बताएं। खजूर एक सबसे सस्ती आइटम है, उसका रेट 14,000, 14,500, 15,000 हुआ पड़ा है। गरीब बंदा किधर से खाएगा मुझे बताएं। तो इसमें फिर अच्छा, जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, जो इंपोर्ट करके हम आइटम्स मंगवाते हैं, उन पर जो है वो टैक्सेस बढ़ते हैं। फिर साथ जो है वो डॉलर्स की प्राइस जब बढ़ती है तो इम्पोर्टेड, जैसा कि अब फॉर एग्जांपल हम दाल को ले लेते हैं, हम चाय को ले लेते हैं, कोई और ऐसी इम्पोर्टेड 1-2 आइटम को हम ले लेते हैं, तो जो ये इन पर टैक्स लगते हैं, फिर डॉलर की कीमत बढ़ती है, तो गरीब आवाम की पहुंच से, क़ुव्वत ख़रीद से ये बुनियादी ख़रीदारी की और बुनियादी इस्तेमाल की चीज़ें भी बाहर होती जा रही हैं। सर बिल्कुल बाहर होती जा रही हैं।
दिन ब दिन बाहर से ख़रीदारी हम करते हैं, $100, $200, $300, $400, नई ख़रीदारी पे $200-300 हमेशा बढ़ा होता है हमारा, ये सिस्टम हो रहा है हमारा। तो इसमें फिर आपको कोई बेहतरी के इम्कानात, कोई बेहतरी के चांसेस नज़र आते हैं? सर इमरान खान आएगा तो ज़रूर नज़र आएंगे, फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, और इससे जो दूसरी एक चीज़ है कि यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है और भी हज़ारों की तादाद में जो है यहाँ पर मज़दूर काम करते होंगे, तो उनके काम कारोबार पर भी असर होता है? सर बिल्कुल, जब बाहर से ग्राहक गांव से या शहर से जिनके पास पैसा नहीं होगा वो इधर आके पैसा है मतलब ख़रीदारी नहीं करेंगे, मज़दूर वगैरह जो पल्लेदार वगैरह हैं वैसे ही बैठे रहेंगे, हमारा काम नहीं चलेगा तो उनका कैसे चलेगा? बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका काम कारोबार चलेगा तो। अच्छा, आज से अगर चंद साल पहले हम जाएं, पीछे जाएं, उस वक्त काम कारोबार के हालात बेहतर थे या अब हैं? सर पहले चले जाएं, पहले काफ़ी ज़्यादा बेहतर हालात थे मार्केट में, अब तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, कारोबार का कोई सिस्टम समझ नहीं आ रहा। अब आप समझते हैं कि हालात बेहतर नहीं? सर बिल्कुल बेहतर नहीं है। नाज़रीन, हमारे साथ जो यहाँ पर ताजर हजरात मौजूद हैं वो हमें ये कहते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर काम कारोबार जो है वो ना होने के बराबर है और बहुत ठंडी मार्केट इस वक्त जो है वो चल रही है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हफीज़। क्या काम करते हैं यहाँ पर? मूंगफली लेके आते हैं। अच्छा, कैसा हालात हैं, कोई कारोबार ठीक चल रहा है? कितने चल रहे हैं मन लोग मोए पर भूखा ना हो, कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। क्या नाम है सर आपका? अशरफी। कैसा हालात काम कारोबार चल? हालात महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से लोग आवाम जो गरीब तबका है वो बहुत परेशान है। अच्छा, यानी हालात मुश्किल हैं? मुश्किल हैं। आप यहाँ पे काम क्या करते हैं? काम मैं दुकान करता हूँ। क्या दुकान करते हैं? अच्छा अच्छा, तो आज से चंद साल पहले के हालात बेहतर थे या आज से 4-3 साल पहले, 17 से पहले इलेक्शन में जब उससे हालात पहले बेहतर थे, उसके बाद में महंगाई आई ज़्यादा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए कारोबार का बहुत मंदा है। ताजिर हजरात पर जो है वो टैक्सेस भी हुकूमत की तरफ से आयद किए जाते हैं, क्या आप समझते हैं कि ताजरों को जो है वो टैक्स में रिलीफ देना चाहिए? टैक्स तो होल्डर के लिए नहीं है, प्राइवेट के लिए है। होल्डर को तो मतलब टैक्स अपना अदा करते ही करता है, तो टैक्स का भी मसला है, पीछे से जो टैक्स ज़्यादा माल पे लगते हैं ना उसकी वजह ज़्यादा। हमारे साथ जो यहाँ पर ताजिर हजरात मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं वो ये हमें कहते नज़र आ रहे हैं कि मार्केट के हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि हर तरफ हर आए रोज़ जो है वो हालात अबतर ही होते जा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। क्या काम करते हैं सर यहाँ पर? ये दुकान है हमारी इधर। अच्छा सर, कैसे हालात हैं, काम कारोबार कैसा है? बड़ी गला मंडी है ये, फैसलाबाद की गला मंडी, तो इसमें क्या कैसा काम कारोबार चल रहा है? महंगाई ने कितना असर दिखाया है? महंगाई ने भाईजान बहुत असर डाला है, जो काम है वो 50% रह गया है। अच्छा। हाँ जी, इतना असर पड़ा है, इतना असर पड़ा है। अच्छा, इसमें फिर आप ये नहीं कहीं समझते कि जो इंपोर्ट करने वाले हैं, जो इंपोर्ट करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली ये चीज़ें, उनमें कहीं कहीं जो है वो इंपोर्ट करने वालों को भी मसाइल का सामना है? बिल्कुल जी, मसाइल तो तमाम ताजर हजरात को हैं, इंपोर्ट वालों को भी है, जो लोकल काम कर रहे हैं उनको भी है। हाँ जी। तो इसमें आपको कोई आने वाले दिनों में कोई बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं या आपको लगता है कि हर आए दिन जो है ये काम बुरे से बुरे हालात की तरफ? नहीं, उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद हालात अच्छे हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, पुलिस की जो मुस्तकिल पॉलिसी आएगी उसकी वजह से काम चल जाएंगे। यानी उसके बाद नीचे बात ये है कि जो नीचे है ना, आवाम के पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी के पास, ये हमेशा कारोबार नीचे से चलता है। जब हालात मुल्क के अच्छे होंगे, आम आदमी को रोज़गार मिलेगा तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कारोबार ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी आप उम्मीद है आप? हाँ जी, हाँ जी, उम्मीद है जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका खान साहब? हमारा इब्राहिम नाम है साहब। अच्छा, क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, इधर मरच बेचता हूँ। अच्छा, बस ये गरीबी हिसाब से तो पहला क्या हालात हैं, क्या गुजर बसर हो रहा है? यार इस टाइम गुजारा नहीं हो रहा है, इस टाइम जो है इधर तो गाहक नहीं है, जो मरच लेती है वो उधार पे लेती है। अच्छा। वो फिसलाबाद वाले से लेती है। अच्छा। जो हमारे से नहीं लेती है। हाँ। क्यों हम इधर उधार नहीं दे सकता है। अच्छा। हमारे कोई जिम्मेवार कुछ नहीं है, जो लेते भी हैं तो वो उधार पे लेते हैं, उधार पे लेते हैं। हाँ। अगर इधर नकद पे देता है, कोई कमीशन पे रख लेंगे, फिर वो कमीशन मुझसे काट करेगा। अच्छा। फिर इधर कोई वहाँ से आप इतनी दूर से ये जो चीज़ें लाते हैं गला मंडी में तो बहुत खर्च होता होगा, इतना ज़ाहिर सी बात है, सफ़र है, इतना फासला है, यहाँ तक लाने में भी उसको जो है वो बहुत ज़्यादा तकरीबन वो 1500 खर्चा आती है। एक बार वो बलूचिस्तान से आती है, दहरे पे बोली हो जाएगा। अच्छा। फिर इधर लाती है, फिर वो उधर आती है, ये जो इस गाहक है उसके कुछ उधार सिस्टम होता तो उधार पे देगा।
یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ آج کے ان حالات میں جو ہے اس سارے نظام میں مہنگائی کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, شہریوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو حالات جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرح ڈاؤن فال ہے. پہلے دن وجہ سے بادل وجہ سے, ابھی تو 1-2 دن ہو گیا جو اللہ بہتر کیا, موسم صاف ہو گیا. ابھی جو ہے لیکن یہ تو پر بالکل نہیں جاتے, نقصان ہوتے. جو کھاد ہے یہ مہنگا خرچ کاروبار میں نقصان ہی جا رہے ہیں. ہاں نقصان میں جا رہے, زیادہ نقصان پہ جا رہے. ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر جو شہری حضرات موجود ہیں, جو تاجر موجود ہیں جن سے ہم نے بات کی ہے, وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو کاروبار ہیں وہ نقصان کی طرف ہی جا رہے ہیں. ناظرین حکومت کو یہاں پر انیشیٹو لینے چاہیے, حکومت کو جو وہ ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے, ٹیکسز میں ریلیف دینا چاہیے اور ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس سے جو یہ تاجر طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے اور ان کا کاروبار جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. ناظرین آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.